Manigim. May champion na sa bakbakan ha. Diri sa Luerson Sayuti. Paknaan Mandawi City ang Team Cebu City. Kini Game 3 Manigim na. Oh, big thanks ha sa atong sponsor nga sila si Boss Roy Albaco and Boss GR Bandalan. Okay na atong bakbakan diri Zander Oliver Montijo Promotion. Magsalamat sa atong mga sponsor. Enjoy kaya ang mga tao dire ha. Oh, grabe kaya ang crowd dire sa ato ang korte dire sa Luerson Sayuti. Luerson Sayuti Court. Service Jason. Ala, si Antoy. Wait! Dos! Here comes Jason to serve para tres. Jason! Ay, 2D. Ilawang tunnel mo lagi. Di ba? 3-0 na. Puminit ang ulo ni 2D. Sumubra ang gigil. 3-0 ha in favor of Team Cebu City. Saddam throwing. Countering Jimboy. Claros outball. 4-0 na sa ato ang game 3 ha, Manigim. Servisyo Jason. Win! 5-0 na, 5-0. 5-0, 5-0. Hoy, tanda mo, dipinsa. Kene para size. Todi. 6-0 in favor of Team Cebu City sa ating sa ato ang Manigim game 3. Tudak sa ang Team Konsolasyon. Servisyo Jason para City. Todi. Ayos, Saddam. Mibubo. Gipon ang Jobert. Opo eh. Grabe ha. Opo nito eh. Grabe kusuga mula ha. Suga eh. Kuya Pantag may gotas papangig. Ito. Jimboy. Point. Ono size. Ha? Ono size ha, ono size. Ono size ha. Servisyo Jimboy para dos. Iyay, tuara. Na. Sabit ang tira ni Santoy. Side out. Bola sa Team Cebu City. Ono size, ono size. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para City. Agay, idol Jobert, may pusing. May pabuto. Kuha ang Todi. Wala, kuha pa Jason. Grabe hatira ha. Outsmart sila ni Todi Itsmaydi. Grabe tiraha oy. Pinadulpin man, pinadulpin shot ba. Ay. Todi. Ay, Saddam forever. Out ball. Side out, side out. Size ono ha. Saddam forever. Servisyo Saddam forever. The game breaker. Jimboy, agay, fire in the hole! Mamma mia! Giniba ni Idol Jobert ang dipinsa sa Team Konsolasyon. Grabe ah. Servisyo Saddam. Ay. Netbag, side out. City ha, City uno. Ono City. Here comes Tony para dos. Tweet. Kuha pa Jobert. Tony again. May bobo. 3-shot combination ni Tony. Gitamparos na yun ni Jason, no? Gi-ambisyon ni Jason. Son. Ambisyon Jason, wak abot.
Dos na, kini para tres. Ay, tuagsik ang bola ni Idol Jobert. Tres! Sete. Tres City na, Tres City. Kini para 4. Yay. 2D. Answer by Jason. Chantoy. La. Inside. 4 City na. 3 puntos na lang ang lamang sa Team Cebu City. Kini para 5. Todi na naman. Shantoy umatake. Ah, grabe. Bam after bam. Nako, ang lakas, ang lupit. 5 City na mga igan. 5 City. The lead is cut down to 2. Servisyo Todi. 5 City para 6. Jobert to Jimboy. Out ball. 5 City ha. Bola sa Team Cebu City. Sipo kasi bisyo ay. Kini Jeep Rocks kini. Si Polar si bisyo ay. Servisyo ni Jason Jeep Rocks. Tuara. Wow. Ay. Bunalson. Ah, grabe ha. Ah! Gitok mo ni Tudits may di. Idol gipakamag sa Idol Jobert Marcidas. Nako. Ha? Servisyo Jimboy. Wait. Sai City na, Sai City. Sai City. Kini para Iguales. Ah, grabe ha, sakitag mga servisyo dito Pikas. Iguales City na 7-0. Okay, Iguales City ha. Jimboy to serve. Para 8, para Labaw. Wait, 8 City na. 8 City. May overtake ang Team Konsolasyon sa atong game 3. Money game. Servisyo Jimboy. Lah, gimaso na nito di. Lah, Jason. Ah, grabe oh. Out ball. Noy City. 2 point lead na sa Team Konsolasyon sa ato ang game 3, money game. Servisyo Jimboy. Ay, si Antoy lubuha tokpon. Ala, bikilas tiran Jimboy oy. Mat lobo kay tokpon ni Sadam Forever. GCT na mga igan. 3 puntos na ang kalamangan sa Team Konsolasyon. GCT. Let us see if Team Konsolasyon can pull the trigger to win game 3. 2 points na lang at mananalo na ang Team Konsolasyon. Servisyo Jimboy. Tuara. 11. Osa na lang yun. Osa na lang ang latason para may panalo ang game 3. Successive points made by Jimboy Laros. Ala! Tuara, gidaog na. Gidaog sa servisyo ni Jimboy ang game 3 money game.